ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଥ ଶିରୋମଣି ରବିଦାସ ଜୀଙ୍କର ଆଜି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ 650ତମ ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମତିଥି ପାଳନ ହେଉଛି। ଆପଣ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ରୂଢ଼ି ସମାଜ ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ ରୂଢ଼ି ସମାଜରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାଟା ସବୁଠାରୁ କଠିନ ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ସାମାଜିକ ସମରସତାର ସପକ୍ଷରେ ଏବଂ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବିରୋଧରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସନାତନ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ବସୁଦେବ କୁଟୁମ୍ବକଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ପରିଣତ କରିବାର ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନମ୍ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖବା ଭବେ, ଇଏ ବାର୍ତ୍ତାର ପ୍ରଚାର କରିବାର ଆଜି 650 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ସେ ସମୟରେ ଇଏ ବାର୍ତ୍ତାର କେତେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଥିଲା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସେହି ବାର୍ତ୍ତାର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଅଧିକ ରେଲିଭେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପବିତ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ପାଣି ମାଟି ସହିତ କଳସ ଆଜି ଆମର 37ଟା ଏକ ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଠୁ ପ୍ରେରଣା ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଇଏ କଳସ ମଧ୍ୟ ନେଇକରି ଗଲେ ଏବଂ ଇଏ ପବିତ୍ର କଳସ ଗାଁ ଗାଁ ଯିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବ, ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମର ବାର୍ତ୍ତା, ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଏକଦା ସନ୍ଥ ମାନେ ସାରା ସମାଜକୁ ଉଦ୍ବୋଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ, କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ, ଇଏ ବାର୍ତ୍ତାଟାକୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ସାମାଜିକ ସମରସତାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଏକ ଜାତି ଶୂନ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ଯିବେ, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିବେ ଏବଂ ସନ୍ଥ ଶିରୋମଣି ରବିଦାସଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସନ୍ଥ ସମାଜର ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ନାଇଁ, ପାଣି ତ ବର୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ସେ କ୍ରମରେ ଯଦି ଆପଣ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନୟାଗଡ଼ର ଖଣ୍ଡପଡ଼ାଠାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜି ସକାଳ 8:30ର ଇଏ ରିପୋର୍ଟ। ନୟାଗଡ଼ର ଖଣ୍ଡପଡ଼ାଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ 137 mm ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରର କୁଚିଣ୍ଡାଠାରେ 115 mm ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଇଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାଠାରେ ମଧ୍ୟ 110 mm, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଡେରାବିଶଠାରେ 108 mm ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ଯାଜପୁରରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ଚଣାଠାରେ 96 mm, ଦେବଗଡ଼ରେ ରିଆମାଳରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ଇଏ କ୍ରମରେ 137 mm ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ କଟକ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 59-60 mm ବର୍ଷା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ବହୁତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନୁହଁ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ଯାଜପୁରରେ ବିଗତ ବନ୍ୟାର ପାଣି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କାସନ ହେଇନାହିଁ। ଜଳପତନ ଯଦି ଦେଖିବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାନଦୀର 3ଟା ଯାକ ଖୟରମାଳ, ଟିକରପଡ଼ା ଏବଂ ନରାଜ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଜଳପତନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଲେଭେଲ ଠାରୁ କମ୍ ଅଛି। ଏଠି କୁଶଭଦ୍ରା, ଦେବୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ଜଳକାରେ ଟିକେ ପାଣି ପତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଋଷିକୁଲିଆ, ବଂଶଧାରା, ଇଏ ସବୁ ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଜଳପତନ ବୃଷ୍ଟିପାତ କାରଣରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଲେଭେଲକୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ଡେଞ୍ଜର ଲେଭେଲ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ବୃଷ୍ଟିପାତ ଆଦୌ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନୁହଁ। ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଇଥିବା ଜାଗାରେ ପ୍ରକୃତରେ ପୂର୍ବ ବୃଷ୍ଟିପାତକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଲା ବେଳକୁ କିଛି କିଛି ସମସ୍ୟା ତିଆରି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଅଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆବଣ୍ଟନ କାମରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ
କାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା କିମ୍ବା କାହାକୁ ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଣ୍ଟା ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏବଂ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ତିନି ଜଣଙ୍କର କୋଅର୍ଡିନେସନରେ ନିରୀକ୍ଷଣ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଣ୍ଟାକୁ ଘଣ୍ଟା ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। 2ଟା ବେଳର ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଯେ 8:30ରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଥିଲା ସେ ତଥ୍ୟ 2ଟା ବେଳେ ଆଉ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହିଁ। संपूर्ण परिस्थिति नियंत्रणाधीन लोके संपूर्ण सुरक्षित किंतु आपणकर माध्यम ओडिशावासी को एवं मूलतः उत्तर ओडिशा मध्य ओडिशा एवं केतेकांशरे दक्षिण ओडिशार लोक मान को आमर निवेदन सतर्क रहंतु परिस्थिति प्रति सेमाने मध्य दृष्टि दियंतु कौन परिस्थिति रे सरकारी साहाय्यर आवश्यकता आवश्यक पड़े निकटतम तहसील ऑफिस ठारू आरंभ करी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एडीएम कलेक्टर किबा सीधा राजस्व विभाग एवं विपर्यय परिचालन विभाग सांगरे मध्य संपर्क रखिपारे। ओडीआरएफ एनडीआरएफ एवं अग्निशम बाहिनी मध्य ऑन देयर टू प्रस्तुत अछंती टिके त्योंठी आवश्यक पड़ले त्वरित गति रे सेमाने मध्य सेवा काम उद्धार काम नियोजित हो पारे। परिस्थिति संपूर्ण नियंत्रण अच्छी आम संपूर्ण प्रस्तुत अच्छु कौन परिस्थिति रे लोकंकर कौन विचलित होवार आज दिन में संभावना नहीं। समस्ते सतर्क रही था विचलित हूँ नहीं चिंतित हूँ नहीं। देखो काली काली दीर्घ 3 घंटा धरिकी विभिन्न जिलार जिला प्रशासन कलेक्टर एवं अन्य पदस्थ अधिकारी मान सागर मोर कथबार्ता होता जल संपद विभाग नगर उन्नयन विभाग पंचायती राज विभाग ग्रामीण उन्नयन विभाग एवं पूर्त विभाग ये विभाग सांगरे लंबा समय मोर कथबार्ता होता आपण जोटा कहते सेटा प्रकृत में आगामी दिन पर चिंतार विषय जेते कंक्रीट रोड आम करुचु सहरांचल कंक्रीट रोड कला फल जो पानीटा प्रकृत में वर्षा पानी आसूची सेटा आ भूतल को प्रवेश करि पारू नाही। जदि कंक्रीट उपर रही ड्रेन टू ड्रेन जदि कंक्रीट हो ताले पानी जीव कुआड़े नदी मान को मध्य गुड़िए जगार बाली एवं पटुमाटी पूरी गलानी ताको मध्य ड्रेजिंग करिवार आवश्यकता अच्छी। बहुत जगार जमी जबरदखल मध्य गोटे बड़ कारण गुड़िए जगार नदी एवं नदीर पठा मध्य जबरदखल हबार तथ्य आम पाखु पहुँची। तेणु ये सब को अध्ययन करी जिलापाल माने तांको जिले में थिबा विभिन्न विभागर अधिकारी मानक संगे कथा लगे जो अधिकारी माने जाइथिले सेठिकी से माने मध्य तांकर क्षतिपूरण बाबद में कौन आवश्यक अच्छी आमको देवाई एवं आगामी दिन पर कौन प्रतिषेधक व्यवस्था ग्रहण करा भित्तिभूमिर विकास करा जहाँ फल प्राकृतिक विपर्यय मूलतः बन्या बात्यार प्रकोप कम हम से माने मध्य रिपोर्ट आमको दाखल कर राजस्व विभाग अधिकारी माने मध्य विभिन्न जिला को जाइथिले से माने मध्य तांकर रिपोर्ट प्रदान करी साइलेनी। ये समस्त रिपोर्ट को संकलन करी आगामी दिन रे कौन कौन पदक्षेप नेले एवं क्यों विभागर काम ताकू आमे तार डाटाबेस प्रस्तुत करुचु। विभिन्न विभागर अधिकारी माने मध्य ताकर निज डिपार्टमेंट डाटाबेस अर्बन डिपार्टमेंट कथा कहते जल संपद विभाग पीआर आरडी एवं वाश डिपार्टमेंट एवं तार बाहर मध्य आमे जो जो जगार आवश्यक हो अत्याधुनिक कारीगरी कौशल व्यवहार करने विभिन्न आईआईटी मान को मध्य ये काम लगे काली निष्पत्ति होती। आमर ओडिशा रे मध्य इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी राउरकेला एवं भिस्यूट बुर्ला एथिरे मध्य जो एक्सपर्टाइज अच्छी आईआईएम सम्बलपुर मध्य आम सहायता नेबू एवं आसंता काली पाई नुह आसंता 50 वर्ष पाई विभाग तरफ कौन कौन प्रतिषेधकमूलक पदक्षेप नेबा कथा भित्तिभूमिर कौन संशोधन आवश्यकता अच्छी एवं तार सांगरे सांगरे जल निष्कासनटा को आहरी सहज और सरल करने आम डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करुचु एवं धीरे धीरे करी वर्ष पर वर्ष जमी ये काम चलो एवं आगामी दिन रे जो भली भाव जलवायु परिवर्तन फल